नमस्कार दोस्तों, आज मैंने पाटी सापटा बनाने जा रही हूँ, लेकिन दूसरा प्रोसेस में। एक कटोरी चावल मैंने भिगो के रखी थी, ये कच्चा वाला चावल। तो ये मैं अभी पत्थर में पीस रही हूँ। मेरे पास मिक्सी है, लेकिन मैं मिक्सी में नहीं पीस रही हूँ। ये पत्थर में पीसो तो इसका टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो आगे देखते रहिएगा। ये दूसरा पैटर्न का पाटी सापटा है, लेकिन बहुत ही टेस्टी। आप खा के देखिएगा, बना के देखिएगा, फिर मेरे को बोलिएगा। तो अभी इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। तो दोस्तों, ये 1 कप चावल मैंने पीसी थी इसको, तो ये पीस के रखा पत्थर में। अभी ये मैदा है, इसका 1 कप लूँगी, और ये सूजी है, तो ये आधा कप लूँगी। तो तीनों इसमें डालूँगी। तो इसमें मैदा डाल दिया। अभी ये सूजी डाल रही हूँ आधा कप, और 2 चम्मच शक्कर डालूँगी, और थोड़ा सा नमक। शक्कर मैंने डाल दिया। अभी थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक थोड़ा सा कम ही डालना है। अभी इसको गरम दूध और पानी मिला के इसको घोल बनाएंगे, बैटर बनाएंगे। तो मैंने इसको मिला लिया। अभी ये दूध को थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। तो इसको अच्छा से इसको मिलाना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे करछी से घुमाना है, क्योंकि जो मैंने कच्चा चावल पीसी थी ना, तो उसमें जब दूध मिल जाता है, तो गर्म दूध, तो वो गोल सा वो बन जाता, गाढ़ बन जाते। तो उसको गाढ़ नहीं बनने देना है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसकी मतलब इसकी गाढ़ापन देखिए, कंसिस्टेंसी ऐसे। मतलब गाढ़ापन थोड़ा सा इतना ही होना चाहिए। तो इसको अभी आधा घंटा में ढक के रख दूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी। तब तक ये दूध का मेरी खीर भी बन जाएगा। फिर खीर को भी थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। मतलब ये खोआ बन रहा है एक्चुअल। खीर मतलब वो खीर नहीं, इसमें खोआ बनाना है। और এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো আমি এগুলো দেখা হ্যাঁ দেখাচ্ছি। এই যে এটা আমার বৌমা পাঠিয়েছে পাঁজাদের ঘরের। আর এটা আমি বানিয়েছি। আর এই যে এটা দুধ আর চালের পাউডার আর সব মিক্স আছে। চালটাকে আমি ওই পাথরে পিষেছি। ওই এইখানে দাঁড়িয়ে এইভাবে পাথরে পেষেছো? হ্যাঁ, শিলনোড়া দিয়ে। আর এই যে এই ক্ষীরটা বানিয়েছি, এটা উপর থেকে ঢালবো। আচ্ছা, এটা গাঢ় করিনি খুব, এইটা যেমন অনেক গাঢ় করেছি। ওটা সেই পুরের মতো দেওয়ার জন্য মাঝখানে। হ্যাঁ, আর ওটা উপর থেকে ঢালবো। তো খেতে খুব ভালো লাগে। তো কোনোদিন বানিয়ে খেলে বুঝতে পারবে। এতে ভিতরে নারকেল দিয়েও, এই যে আমার বৌমা পাঠিয়েছে, এটার ভিতরে নারকেল দিয়েছে, এটাও খুব সুন্দর টেস্ট। কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস। ওটাও ময়দা দিয়ে, টোটাল ময়দা দিয়ে। এই যে এটা ব্রাশটা দিয়ে আমি তেল তাহলে কম তেল লাগে, বা কিছু গুঁড়া থাকলে ঝাড়া হয়ে যায়। হ্যাঁ, খুব সুন্দর হচ্ছে। দারুণ গোল হচ্ছে।
মানে ওটা দুধের পুর থাকার জন্যে। হ্যাঁ, এটা একটু বেশি ইয়ে হয়েছে না, মানে গাঢ় হয়ে গেছে, আর একটু লিকুইডে থাকতে হবে না, তাহলে আমাকে হাত দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তবু ভালোই এবার ওটার টেস্ট আর ইয়ে লাগবে না, লাগে। অতটা মোটা তাহলে করে হয়েছে। মানে বেরিয়ে যাবে না, আর মানে সেটা বেরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। হ্যাঁ, সেটা হলে বেরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, হয়। ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম। বাস, দারুণ জিনিস এগুলো হচ্ছে। দেখি তো। এগুলো সব হয়ে গেছে আগে। এইটার থেকে বানাচ্ছে, এটা দিয়ে। হ্যাঁ, এটা থেকে। এবার এই ডেকোরেশনটা দেখা। ওটাও দিলে ওর ক্ষীর, দুধকে ক্ষীর করে ওটা বানিয়ে হয়েছে। এবার করবো।